Takam misiram kumpasurung bahat bawla YouTube channel sokka kumpasurung siloka anu video sokka horokka mising regam airupa madur panam aru airupa anusu panam doingko sampenguluk majuli so he ghotonas ghotikang oko ghotonang amiamulo june kono ako 6 jon ko taniye ধর্ষণ তম নাঙলু কিনপা দুং রেপ তম না কিনপা দুংলু আৰু সে ফটোজম কাপা দুপ সে 4 জন তানিছে আৰু লগতে আজিন কো আন্নি কোচিন আজিন কো নদম রেপ তম নাঙলু কিনপা দুং আইৰুপা আনুসুপনাম খবৰে আৰু আইৰুপা মপনাম খবৰে সাম্পিন আসৰিত ঘটনাম তাত পাইমুল আইৰুপা আনুসুপনাম খবৰে আৰু সে 6 জন তানিছে মদুলহিন জেল লক্কা মলকুপে লাগিমাক আৰু কাপিদমত ঘটনাত ঘটি পানাম পিকান এ টু জেড কাহিনীম কিন পায় আৰু এটা 6 জন তানি কৰিদম হুপাকি পুলিচে আটক তো বম নাঙলু কিন পা দুং আৰু সে ফটোগ্রাফাম কা পাৰ উপৰ 6 জন তানিৰ লগতে আৰু 2 জন কম দাক আজিন 2 জন কম দাক 6 জন পাক দ মিলি গেলাম আজিনে কোনদম ৰেপ তম নাঙলু কিন পা অলরেডি হুপাক 6 জন দম হুপাক পুলিচে কাংকানপ এডগাপ তবং পুলিচে এডগাপলা হুপাক থানা লপ গুবদুংকু আৰু গুবনা ভিডিঅ স্পিন নুলুম কাংকানপ লংকান বিয়ে আৰু সে তানি কৃষক নাম ক্ৰমে খগেন দলে ধর্মকান্ত পেগু যুগেন দলে আৰু নাথুরাম দলে আৰু লগতে দুটা কোকো আজিন কোকো আৰু আজিন কোৰ মিলিলা পুৰ 6 জন পাক দে মিলিলা বুলু আজিন কোন হেম ধরকন্তম নাঙলু কিনপা দুং গতি চলতে ঘটনা চাঙলুক মাজুলি স ঘটি দুং না কিনপা দুং আৰু তানি কৃতক দল অলং অকলন ৰমাৰ আইয়পা কিনমাৰা গতিকলে কিনকুমলে নুলুম কাংকানপ ভিডিঅ জৰিতে নুলুম লংকান বিয়েকুং লুবিয়েকুং কিন্তু হুপা কালক পলাই বুলুম অক পানিশমেন্ট বিদুন বুলুম অক পুলিচে সরকারে অক ব্যবস্থা মিদুন এ টু জেড নুলু মোড়ক লাজ দপে ভিডিও সাম কালক পলাই